салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд авон мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ёин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдачаш механика дар ҳамҷосои мошин футааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин ягон ҷои задагӣ надорад. мошин беҳтарин мошинаи бекамбудиае. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 38000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 252000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 99 04 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдачаш механика дар ҳамҷосои мошин футааст. мошин дар ҳолати хуб аст, боз савдо мешавад. дар болои капот харидори конкрет бошед, занг занед, саломат бошед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 28500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 189000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 17 11 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 бошад ки соли бароришаш 2003, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдачаш механика дар ҳамҷосои мошин футааст. мошин дар состоянии олӣ қарор дорад. мошин беҳтарин мошина, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ намеёбӣ бародар. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 11000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 73000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 38 10 23. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдачаш механика дар ҳамҷосои мошин футааст. срочно мошини фурӯшӣ дар состоянии беҳтарин қарор дорад. обогрев сидени мошин зури баде, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ, кондитсионершам кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар Гулистон. нархи мошин 50000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 332000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 98 88 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдачаш механика дар ҳамҷосои мошин футааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Opel Astra G мотори 1.6 простояй, дарш электропакете. мошин беҳтаринае. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 34500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 229000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 004 11 16 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2013, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдачаш автомат дар ҳамҷосои мошин футааст. Toyota Corolla 2013 соли думоҳагӣ американкаи тоза, состояниш навай, бисёр арзон намешавад. мошин фурӯшо занг назанед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 121000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 83000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 66 21 21. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1997, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдачаш механика дар ҳамҷосои мошин футааст. ҳолаташ аъло, мотор 100%, ходовои 100%, коробка 100%, магнитофон. ҳуҷҷатош то 30/12/2022 сол. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 50000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 332000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 999 77 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی مای دو نکسی می باشد که سالی برای 6996 ابیوم موتوری 1.6 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است در حالت خوب قرار دارد ترمزش اوپل موتور خدای 100% حجتش تمام شدگی با معامله دارد التماس به او زنگ نزنین قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 15000 سومانی بر روبلیوزی را گردانیم 100000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 938 51 44 41 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 9 ماشین فروشی ما اوپل زفیر می باشد که سالی برای 2004 ابیوم موتور 12 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیداشش اتومات در امجوسای ماشین است ماشین در حالت واگن قرار دارد موتور 2 سب اتوماتیک 4 بالون پاچکا بنزین و گاز یورو 4 کلیمات کنترل سنتر زماک قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 69500 سومانی بر روبلیوزی را گردانیم 461000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 006 99 37 47 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 10 ماشین فروشی ما اوپل وکترا بی می باشد که سالی برای 6996 ابیوم موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد 4 بالون نو اکومولاتور نو موتور 100% مسئلهش هم نو ریختگی و کراسکش بلوش کم ترا کار دارد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 25000 سومانی و روبلیوزی را گردانیم 166000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 918 80 83 80 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما مرسدس بنز V201 باشد که سالی برای 6986 ابیوم موتور 2 سوزش ورش بنزین کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است مرسدس بنز V201 1986 سال موتور 2 سچکای بنزین نو زدگیم سستانش نرمالیه دکومنتوش 100% قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 20000 سومانی بر روبلیوزی را گردانیم 133000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 901 09 59 97 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما اوپل استرا 8 می باشد که سالی برای 2006 ابیوم موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است سراش ماشین فروشی ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین به کمبودی جای زدگی ندارد و پوسیدگی هم ندارد قرار دارد این ماشین در بابوجان غفوروف نرخ ماشین 53000 سومانی و روبلیوزی را گردانیم 352000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 918 84 19 37 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما مرسدس بنز کلاس باشد که سالی برای 6996 ابیوم موتور 2 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است مرسدس بنز کلاس 230 گاز یورو 4 ابیوم نکردگی تانیروفکا تا نویبر 2022 سال قرار دارد این ماشین در شهر خوجند نرخ ماشین 43500 سومانی بر روبلیوزی را گردانیم 289000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 928 81 08 88 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما اوپل وکترا بی می باشد که سالی برای 6996 ابیوم موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد حجتش یک ساله کاندیشنرش کار میکند زدگی بریدگی نیست CD سالن قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 25500 سومانی بر روبلیوزی را گردانیم 169000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 990 45 28 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما اوپل وکترا ام باشد که سالی برای 6992 ابیوم موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین به کمبودی جای زدگی ندارد ماشین اجاش زودید می شود قرار دارد این ماشین در 8 نرخ ماشین 15000 سومانی و روبلیوزی را گردانیم 100000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 927 19 93 17 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشین فروشی ما تویوتا کارولا می باشد که سالی برآوریش 2008 ابی موتور 2.4 سوزش بوریش بنزین коробка پیداچش اتومات در امجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین واگن فولای همه نواراتور دارد. راسخود 7 و 9 لیتر بهوده زنگ نزنین قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 83000 سومونی با روبل اجرا گردانیم 551000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 939 10 99 30. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.